जो अमल बता रहा हूँ इसके बारे में कहा जाता है कि कोई इंसान अगर इस ताबीज को सूरह इखलास का 3 दफा पढ़ के दम करे, दिन में 3 दफा, तो अगर कोई भी आपकी ऐसी मुश्किल है, जैसी प्रॉब्लम है, जैसी हाजत है जो पूरी नहीं होती, वो इंशाल्लाह पूरी हो जाती है। इसके नीचे न अपनी वो हाजत, अपनी वो मुराद, अपनी वो मुश्किल लिखी जाती है जिसके लिए आप परेशान हैं, जिसने आपको परेशान किया हुआ है। कोई भी मसला हो सकता है, माली प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको कोई तंग कर रहा है वो मसला भी हो सकता है, मोहब्बत का भी हो सकता, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको दुख है, आप उसका हल चाहते हैं या कोई हाजत है, आप उसको पूरा होना देखना चाहते हैं, तो जब पूरा होता देखना चाहते हैं तो इस अमल को एक दफा जरूर करके देख लें। इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। यकीन कामल जरूरी है। यकीन कामल से करेंगे तो काम भी इंशाल्लाह तकमील तक जाएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पे जरूर दबाएं। वजीफा बुक चैनल पर ही लाजमी जाना है। एक बयान ने खास तौर पे इस अमल के लिए कहा था, तो उसकी मैंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये अमल बताना बेहतर समझा। आपके बहुत से मैसेजेस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं, तारीफी भी होते हैं, तनकीद भी होती है, तो अपने मैसेज कमेंट्स में जब भी छोड़ें या वैसे छोड़ें तो इंतज़ार किया करें। वक़्त मिले मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ आप लोगों को जवाब दे पाऊँ। अगर जवाब ना मिल पाए किसी भाई या बहन को तो नाराज ना हुआ करें। मेरी कोशिश यही होती है कि सबको जवाब दे सकूं, लेकिन बाद औक़ात वक़्त की कमी होती है, मैं हर एक को जवाब नहीं दे पाता। यहाँ से हमने शुरू करना है। 786 यहाँ पे या जिब्राइल, या मेकाईल, या इसराफील, या इज़राइल, ये चारों तरफ आपने लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है हाजत, 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 तमाम खानों में लिख देना है हाजत, 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 तमाम खानों में आपने पहले लिखना है, फिर आपने इनके आदाद लिखने, खानों को आदाद से मुकम्मल किया जाएगा और फिर मैं आगे आपको अमल बताऊंगा। ये इस तरह आपने देखा होगा मुकम्मल ये खाने मैंने कर दिए। यहाँ से शुरू करते हैं। 4 1 4 3 1
4 9 1 4 8 1 4 5 1 4 6 1 4 4 9 4 4 3 4 8 1 4 7 1 4 3 3 4 5 7 4 8 1 4 2 1 4 9 9 4 3 3 4 7 5 4 8 1 4 2 2 5 9 9 5 یہ آخری پنے جو ہیں ان میں 5 آپ نے لگانا ہے، باقی کسی میں 5 نہیں آئے گا، یہ ذہن میں آپ نے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ حاجت مکمل، یہاں اپنی حاجت لکھنی ہے، جو بھی حاجت ہے، دولت آئے۔ اس کے بعد اسے سامنے چاہے بند کر کے رکھیں چاہے کھلا رکھیں، آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا مسبب الاسباب، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اکٹھا کرنا ہے سارے وظیفہ۔ جب آپ سارے وظیفہ اکٹھا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے یعنی اس کو تعداد جو ہے وہ 44 مرتبہ 44 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ جب پڑھیں ایک پھونک مارنی ہے۔ مثال کے طور پہ یا اللہ، یا مسبب الاسباب، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک پھونک۔ پھر اسی طرح آپ نے 44 مرتبہ 44 ٹائمز پورا کرنا ہے، تب اس کو دوبارہ رکھ دیں، اگلے دن دوبارہ عمل کریں۔ یہ ایک دن میں حاجت مکمل کرتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے 3 دن اس عمل کو کرنا بہتر ہوتا ہے۔ جب 3 دن آپ کر لیتے ہیں تو کسی صورت نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی بھی پریشانی دور نہ ہو پائے، حاجت پوری نہ ہو پائے۔ بڑا خاص عمل ہے، کرنا جا کر سکتے ہیں، ناپاکی میں بہنے نہ کریں۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں۔ وظیفہ بک چینل پہ بھی لازمن جانا ہے۔ بڑے خاص تبھی ذات وظائف عملیات محبت بھی ملے